मरीगले केमिति बजेइबो बचिथिले तो बजेइ थांदा ना अमित सर मते बहुत भल से कांजी तोराणी पिए देइछन्ती माने कोन गीत गाइबी सॉरी सॉरी प्लीज मते गीत गाइ नै ना पी नै अच्छा से गीत गाउ हो के हसिबेनी कि के माइंड करिवे आमर कंटिन्यू तो थिला आ पूर्वर आमर मीडिया आगे स्क्रीन प्ले थिला तापरे पुणी एठिक आसिया पे पड़ला तो टिके मेकअप नबा पे टिके टाइम लागिला घंटे 1.5 घंटा मझिरे जदी टिके टाइम न होबा त हमहु टिके टाइम तो लागिबो जा भी हेले तो सेठ में टिके लेट होला टिके क्षमा कर देबे आ कोन हीरो भी तो मेकअप नेबे ना जहाँ भी सी भी तो हीरो सी भी भल देखा जावा दरकार तो ता छड़ा खाली हीरो मेकअप पई नुह बहुत सारा हम ऊपर टेंशन भी अच्छे बहुत सारा आमे जो सिनेमाटा रिलीज करूछु आज प्रीमियर रे तो हमको भी सेते कि माने बहुत सारा परिश्रम करिया पे पडुची माने बहुत सारा हेडेक रहउची तो ता भीतर भी आसिया पे पडुची तो लेट हो जाउची आपण मन तो जानि छन आ पूर्वरु हमर मीडिया के स्क्रीन प्ले टिके लेट हैला जहाँ भी तो तापर जाय कि पुणी आउ थरे रेडी के आसिया पे मझे टिके टाइम लागला सिनेमा स्टार्टिंग रू ही अघटन हे चली सिनेमा रिलीज करिया पाए भी हमर लेट होउची सेंसर प्रॉब्लम पाए भी होउची एथि पाए होउची मु जते जानि छी कष्टर फल मिठा हेता कष्ट कले कृष्ण मिले तो जहाँ भी प्रॉब्लम्स होउची तो ता पछरे मते लागुची बते किछि भलो होउची सेथि पाए हमकु एते परिश्रम करिया पाए पडुची नहीं सेमित तो किसी मानसिक करनी बाकी सब भगवान को मुझे डाकुची खाली मुझे आम समस्ते डाकुचु जे आम सिनेमाटी आम तो भावुँ सिनेमाटी बहुत भल होती बाकी आपण मैंने सिनेमा देखिले आपण मैंने ही कहींपारे आम केमी कम करूँ सिनेमाटी केमी आपन कौन लगुच देखिक एबे देखिए जानी पारना मुझे केमती लगुच जानी पारना आ कौन कहबी तो देख नहीं मु सेमती कहबिन जे मु पूरा गोरा कि कहबिन जे मु पूरा कला ठीक ठाक अच्छे बाकी टिके सिनेमा रे मते टिके डार्क करा जाय छै काइना सेमती किछि थीम थिला जोथि पय एमती कलर करा छै जे फिल्म रे अपन अंध होइछ आज्ञा बहुत से कान मिला जानि ସେଇଟା ଆମ କାନଟା ସେତିକି ପ୍ରଖର ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଦେବି ତ ମତେ ଆଖି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଖି ନାହିଁ ମୋ କାନ ଆଖିର କାମ ବି କରୁଛି ଆଉ ଶୁଣିବାର କାମ ବି କରୁଛି डिरेक्टर कहीं कहबे मु बा कहूची सब से बंसी र खेल बंसी पई मो कान सही आडू बेसी कानुच काना मो हीरो बजूची ना सेति पई आज्ञा सेटा कोन मु मन रखछ आपण एटा पचारे अच्छा मैडम जो गंड पट हां बिना आराम कर देला हां वर्ल्ड बार झियो माने को पचारेली माने को हीरो को गंड पट बहुत भलो लागले आपण को लिटरली किए बोल लागले लियो बोल लागले ना गंड पट बोल लागले ना मो पई जदी सिनेमा ऊपर कहबी तो मो पई हीरो ही भलो ही लागिबो सिनेमा ऊपर न कहले मते समस्त भल लागुचन ना कि हीरो ना कि दंडपाट मते समस्त भल लागुचन समस्त आ हीरो आपन को आगे मोड़ी पड़छि जानी पाली किछटा सुनिली बाकी अच्छा हां सुनी पाली ना जानिली ता जो से मते डाकुची बृष्टि बोली जो डाकुची से आवाज ता तो मते आसला ता वॉइस तो मु भूली बिन ना तो सेटा मते किछटा तो सुना हितला किंतु मन मते कोठी ना कोठी आसेतला हुए तो से पुणी आसीबो मु सेटा जानि पार नै तो सेति पई बसिची ताकू वेट कर बोंसी बाटी आसला मरी गले केमिति बजेइबो बचिथिले तो बजेइ थांदा ना आपण मन दुख ना खुशी रे अछन जे से मरी गले कोन खुशी रहिबी तो सेठी तो आपण माने देखि तो जानि पारथुबे ना मु सेठी मरला परे केमति मन दुख रे अछि कि खुशी रे अछि किंतु एबे जदी कहिबे एबे मु खुशी अछि काहे कि ना फाइनली एते परिश्रम परे एते कष्ट परे सिनेमा टी रिलीज होछि हमर खुशी अछि अच्छा इते सांगो थिले 4-5 जण लियोन कर आपनकर ता भितर की फेवरेट आपनकर बेस्ट फ्रेंड से की हेले सेमिति बेस्ट फ्रेंड कहले हमें समस्त ही बेस्ट फ्रेंड हमें समस्त पूरा पर्सनली की भल लागिले तांको भितर बोमा कामुडा आपन थिले मु सेमिति कहले एतु गल्ला परे ना मो ऊपर माड बसियो कोन हमें तो सांग न हमें समस्त बहुत भलो फ्रेंड केही सेमिति नाती जे ये मोर बेस्ट फ्रेंड हे जे से नहीं हमें समस्त बहुत भल से मिसिथिला हमें समस्त बहुत भलो फ्रेंड फिल्म को देखिवा पई कोना को सपोर्ट करछ सांग माने आसुछंती माने मो सांग माने सिनेमा रे ना बाहर जो जहां भाबी पारि से माने ऑलरेडी आसे देखिलेनी मो माने सिनेमा रो बाहर सांग माने ऑलरेडी देखुछंती
ମୁଁ ସିନା ଲେଟ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କେତେଟା ଜଣ ଥାନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିମ୍ ଟାକୁ ଡାକିଛି, ମନ୍ମତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ଖାଇଛୁ। ଆପଣ କୋଉ ଆଚାର ଖାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇଥିଲେ ତାହେଲେ? ଖାଇଛି। ଗୋଟେ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ଗୀତ ଥିଲା, ତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କାଞ୍ଜି କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ କେବେ। କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ଖାଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ କେବେ ଖାଇନି। ବାକି ଗୀତରେ ମୁଁ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ପିଇ ଯାଇଛି। ଅମିତ ସାର୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲସେ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କଣ ଗୀତ ଗାଇବି? ସରି ପ୍ଲିଜ ମତେ ଗୀତ ଗାଇ ନାହିଁ। ଗୀତ ନା ପିଇ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଗୀତଟା ଯୋଉଟା ପିଇଥିଲେ ସେଇଟା ବାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ, କେହି ହସିବେନି କି କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ନା କେହି ନୁହଁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ତତେ ନ ଦେଖି ମନଟା ମୋର ବିଜାର ହେଲାଣି, ତତେ ନ ଦେଖି ମନଟା ମୋର ବିଜାର ହେଲାଣି, ମୁଁ ବରମପୁରୀ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। BGM ବଜଉନା। ପୁରା ବେଲ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ସିନେମାରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ସୁଟ୍ ହେଇଛି, ବାକି ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନଥିଲା ଆଉ ମତେ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସେନା। ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝିଅ କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଛି କି କଣ, ସେଇଟା ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସିବ, ଆଉ ଲଢେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ ନା କଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ନ୍ୟୁ ଇୟର ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଥିବେ କି କୋଉଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆମ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସିନେମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସିନେମାଟା କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ନାହିଁ ସେଟା ଆମକୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖରାପ ଭଲ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଗକୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।